kita login dengan root, lalu masukkan password. Setelah itu kita ketikkan nano spasi /etc/network/interface, enter. Lalu di sini di inet dhcp kita ganti menjadi interface. Lalu kita ketikkan auto ethos, masukkan address 200.100.1.26, lalu netmax-nya 255, 255, 255, dan 0. Lakukan hal yang sama yang untuk di bawahnya. Kita ketikkan lagi auto ethos, lalu auto ethos 1, lalu ifs ethos 1, inet static. Lalu kita masukkan IP address-nya 200.101.27. Itu 27 itu absen ditambah 1. Setelah itu kita Ctrl X, lalu kita masukkan service networking restart. Lalu jika sudah, kita ketikkan if config, lalu kita ketik apt get install bin 9. Ini Y. Di sini kita masukkan CD, kita ke device. Kita masukkan CD 1, lalu enter. Lalu kita ketikkan lagi sinteksnya nano spasi /etc/bin/named/conf. Di sini kita ketik zone. Lalu di bawahnya juga zone tanda kutip fadila.or.id tanda kutip lalu tanda kurawal. Jika sudah, kita Ctrl X, lalu kita masukkan lagi sinteksnya /etc/bin, lalu kita masukkan cd spasi /etc/bin. Ini kita masukkan cp spasi db titik lokal spasi db titik nur. Ini juga sama, cp db titik lokal spasi db titik fadila. Lalu di bawahnya cp db titik
127 db.200. Jika sudah, kita enter. Lalu kita masukkan sinteksnya lagi, nano db.nur. Ini di setiap localhost kita ganti menjadi nama kita. Di localhost bawahnya juga kita ganti jadi nama kita nur.com. Lalu di bawahnya kita masukkan IP 200.100.1.26. Jika sudah, kita Ctrl X. Lalu kita masukkan nano db.fadila. Ini juga sama, di setiap localhostnya kita ganti jadi nama. Tadi udah nur, sekarang fadila. .or.id. Di sini juga kita ganti jadi fadila or ID. Lalu kita masukkan IP-nya absen tambah 1. Jika sudah, kita Ctrl X, lalu kita masukkan nano db200. Di localhostnya kita ganti jadi nur.com. Di bawahnya juga nur.com. Ini kita ganti jadi absen 26, 26, 27, dan 27. Di sini kita ketikkan www.nur.com. Di bawahnya kita ketikkan fadila.or.id. Lalu di bawahnya juga www.fadila.or.id. Jika sudah, kita Ctrl X. Lalu kita masukkan lagi sinteksnya nano spasi /etc /resolve .conf. Di sini kita ganti jadi search. Lalu masukkan nama nur.com. Name servernya kita masukkan IP search yang fadila.or.id. Name servernya 200.100.1.27. Jika sudah, kita Ctrl X. Lalu kita masukkan service bin9 restart. Lalu kita ketikkan lagi nslookup. Di bawahnya juga nslookup fadila.or.id. Ini kita ketik apt get install. Salah guys. Apt cd-rom iden. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan lagi apt cd-rom add. Lalu kita ganti CD ke CD 1. Lalu kita ketikkan lagi sinteksnya apt get install prof tpd.
Jika sudah, kita masukkan CD-nya lagi, lalu kita enter. Ini kita enter aja. Lalu kita masukkan nano spasi slash etc slash prof tpd slash prof tpd titik conf. Di sini di server name Debian-nya kita ganti jadi nur.com. Di bawah sini kita ketikkan jika sudah kita Ctrl X, lalu kita ketikkan cd spasi slash ftp, lalu kita enter, lalu kita ketikkan mkdir file 1 spasi file 2 spasi file 3, enter. Lalu kita ketik lagi user add strip d spasi slash file ftp slash spasi admin, lalu enter. Di sini kita masukkan password. Jika sudah kita ketik service prof tpd restart. Lalu kita ketik lagi apt get install apache 2 php 5. Kita ketik G. Lalu di sini kita ganti CD. Lalu kita ketik lagi nano spasi slash etc slash apache 2 slash sites available. Di webmaster kita masukkan nur.com, lalu kita ketikkan lagi server name www.nur.com, lalu server alias nur.com. Jika sudah, kita Ctrl X, lalu kita masukkan lagi sinteksnya service apache 2 restart. Lalu kita masukkan lagi nano spasi garis miring var spasi www spasi index.html.
Lalu yang terakhir kita ketikkan terima kasih telah berkunjung di website Nur. Jika sudah, kita Ctrl X, lalu kita masukkan apt get install MySQL strip server MySQL strip client. Ini kita Y-kan, kita masukkan password. Ini kita ketik apt get install phpMyAdmin. Y ini yes. Ini kita masukkan password. Jika sudah, kita ke control panel. Lalu kita masukkan IP. Jika sudah, kita ke WinSCP. Lalu kita masuk ke Chrome. Kita ketikkan nama kita. Nah, di sini sudah ada nama kita. Di sini kita ketik MV WordPress. Lalu kita ketik cd spasi var /www. Lalu kita ketik ls. Lalu kita ketik lagi apt get install unzip. Di sini kita ketik unzip WordPress. Lalu jika sudah, kita ketik lagi cd WordPress. Lalu kita enter. Lalu ketikkan cp wp strip config strip sample .php wp strip config .php. Lalu masukkan nano. Ini di dbname kita masukkan WordPress. Lalu di db user kita ganti jadi root. Lalu di passwordnya kita ganti jadi admin. Jika sudah, kita Ctrl X. Lalu kita ketik cd spasi /var /www. cd spasi /file ftp
var /www, lalu kita klik ls, lalu kita ketik apt get install unzip. Setelah itu kita ketik lagi unzip surat, ini gede tulisannya .zip, lalu ls, lalu kita ketik mysql, kita masukkan password. Di sini kita masukkan create database surat, lalu show database. Ini sudah ada, lalu kita ketik exit untuk keluar, lalu kita masukkan lagi syntax. Di sini kita ketik nano surat, lalu di sini kita masukkan syntax nano koneksi .php, di spasnya kita masukkan admin, jika sudah kita Ctrl X, lalu kita masukkan service Apache 2 restart, lalu kita masukkan syntax, kita ke control panel dulu, kita cek IP, ini kita masuk ke phpMyAdmin, kita masukkan root, lalu masukkan password, agak loading ya teman-teman. Lalu kita ke cost file, kita cari suratnya.
surat SQL. Nah, lalu kita open, terus kita klik go. Jika sudah, kita ke nur.com/surat. Lalu kita masuk lagi ke VirtualBox. Kita ketikkan nano spasi /etc/apt/search list. Sudah, kita ketikkan eject, lalu kita ketik apt cd-rom ident. Di sini nggak bisa karena kita belum masukkan CD-nya. Kita masukkan dulu CD, lalu kita ketik apt cd-rom add, lalu kita ketik lagi apt cd-rom ident. Lalu kita ganti lagi, enggak guys, di sini kita ketik apt get install postfix courier php sq. Ini kita masukkan CD, kita masukkan CD 1, lalu kita enter. Ini kita enter, itu udah oke kan. Internet status, sistem mail name-nya ini kita masukkan nama kita nur.com, lalu oke. Lalu kita ganti ke CD 2. Ini yes, kita enter. Ini kita masuk lagi, kita ganti ke CD 3, lalu kita enter. Lalu kita masukkan lagi sinteks maildir mac /etc/ scale/mkdir, lalu kita enter. Lalu kita masukkan nano spasi /etc/postfix/main.cf. Lalu kita ini kita oke kan, enter.
internet sites. Oke. Ini oke kan? Itu no. Ini kita ke IP 4, oke. Lalu kita masukkan sintaksnya cd /etc/bin ls lalu kita ketikkan nano db.nur. Di paling bawah kita ketikkan mail, lalu kita masukkan IP 200.100.1.12, lalu kita Ctrl X. Lalu kita masukkan cp default mail. Di server name-nya kita ketikkan mail.nur.com. Jika sudah, kita Ctrl X, lalu kita ketikkan nano spasi /etc/squirmel /apache2 .conf. Salah guys. Di virtual hostnya kita ganti jadi 80. Server name-nya kita masukkan nama kita yaitu Nur. Jika sudah, kita Ctrl X, lalu kita ketik nano /etc/apache2 .conf. Di bawah ini kita ketik include /situs/squirmel /apache.conf.
Jika sudah, kita Ctrl X. Lalu kita masukkan sinteksnya service postfix restart. Di sini kita masukkan add user nur 1. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Di full name kita ketikkan nur 1. Lalu enter. Ini enter aja. Ini Y enter. Lalu kita ketik lagi add user nur 2. Masukkan lagi passwordnya. Full name-nya nur 2. Ini Y enter. Jika sudah, kita ke Square Mail, kita masukkan nur 1, lalu kita masuk lagi passwordnya, kita login. Ini ke nur 2, subjeknya menyapa. Lalu kita sign out. Kita masuk lagi ke nur 2. Lalu kita masukkan password. Nah, di sini sudah masuk pesan dari nur 1. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.